बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमात हफ्तम का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। ये एक हम्द है। तलवा हम्द के मायने हैं ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई, अज़मत और बुज़ुर्गी बयान की जाए। तो स्टूडेंट्स, इस सबक के कुछ तदरीसी मकासद भी हैं। सबसे पहला मकसद ये है कि बच्चे हम्द की सिन्फ से वाकिफ़ हो सकें। सिन्फ क्या है? सिन्फ किस्म को कहते हैं। तो अदब की कुछ इक़साम हैं, जैसा कि हम अपने सिलेबस में भी पढ़ते हैं। हम्द, नात, ये सारी नज़में हैं, यानी सिन्फ़ सुखन में ये नज़म है। और इसी तरह गज़ल और नसर वग़ैरह भी है। नसर में भी सिन्फ़ की इक़साम होती हैं, जैसा कि नावल, अफ़साना वग़ैरह। तो ये इसकी सिन्फ़ सुखन नज़म है। दूसरा मकसद इसका ये है कि बच्चे हम्द का मफ़हूम जान सकें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम्द का मफ़हूम है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, अज़मत, बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान की गई हो। तीसरा मकसद इसका ये है कि अल्लाह ताला की अता की गई नेमतों को जान सकें। तलबा व तालिबात, निसाब पढ़ाने का मकसद ये होता है कि बच्चे इस कायनात और इसके वजूद को भी जान सकें। तो ये कायनात और इसके अंदर मौजूद चीज़ें, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। ये सब नेमतें अल्लाह ताला की ही अता की गई हैं। और चौथा इसका मकसद है तरन्नुम से हम्द ख़्वानी कर सकें। तलबा व तालिबात, इसमें आपकी मर्ज़ी है कि कुछ बच्चे जिनकी आवाज़ अच्छी है कमरा जमात में मिलकर इस हम्द को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी इसको गाना चाहे वो गा सकता है। पांचवा मकसद है नए अल्फाज सीख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम नया निसाब पढ़ते हैं तो हमें नए अल्फाज का सामना होता है, जिन्हें सीखने में थोड़ी मुश्किल होती है। उम्मीद है कि इस लेक्चर के ज़रिए आपको उन मुश्किल अल्फाज को सीखने में मदद मिलेगी। इसमें ख़ास अल्फाज दिए गए हैं, जैसा कि है सहरा। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं, यानी रेत का मैदान। गुलशन, बाग। पर्दे उठाना, यानी दूर करना किसी चीज़ को। लुभाना, माइल करना, दिल को खुश करना। हिरास, खौफ, डर। इस नज़म का पहला बंद है, ये मैदानो सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। प्यारे तलबा व तालिबात, जब भी हम कोई नज़म पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसके अंदाज़े बयां पे तवज्जो देते हैं। तो इस नज़म का जो अंदाज़े बयां है उसे हम देखें तो ये सवाल करती महसूस हो रही है। ऐसा महसूस होता है कि शायर हमसे सवाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा दोनों मिसरों के आगे सवालिया निशान भी मौजूद है। तो ये एक बंद है। बंद क्या होता है? जो शेर दो से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल होता है उसे बंद कहते हैं। जो शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है उसे हम शेर कहते हैं। तो ये दोनों मिसरे जो हैं, बंद के पहले 2 मिसरे, उनके आगे सवालिया निशान लगाया गया है। तो इसका मतलब है कि ये नज़म इस्तफ़हामिया अंदाज में लिखी गई है, यानी सवालिया अंदाज में लिखी गई है। तो शायर इसमें सवाल कर रहे हैं, फिर उसका जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सारे मैदान, सहरा, बल खाते दरिया किसने बनाए हैं, किसने तख्लीक किए हैं। तो वो अल्लाह ताला की कुदरत तख्लीक की तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाह रहे हैं, हमारी तवज्जो दिला रहे हैं। तो फिर उसके बाद तवज्जो दिलाने के बाद वो खुद ही इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे खुदा ने बनाए हैं, यानी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इसी तरह दूसरा बंद है, ये गुलशन में फूलों की रंगी की तारें बखेरी है किसने चमन में बहारें। तो बच्चों, शायर फिर तवज्जो दिला रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बागात में जो फूलों की रंगीन कितारें हैं, यानी खूबसूरत फूल कितारों की सूरत में लगे हुए हैं, ये जो बहारें हैं ये किसने चमन में बखेरी हैं, किसने बागात में बखेरी हैं। फिर वो खुद ही इसमें भी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ये इस्तफ़हामिया अंदाज़ है। तो इस्तफ़हामिया अंदाज में पूछने के बाद वो खुद ही इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे रब ने, यानी हमारे खुदा ने बनाई हैं। फिर उसके बाद तीसरा बंद आ जाता है। तो यहाँ पे शायर कहते हैं
یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے شاعر نے، وہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں اتنی خوبصورت چاند اور ستاروں اور سورج کی طرف کہ یہ سارا کچھ، اتنی خوبصورت تخلیقات کس کی ہیں، اتنی یہ تخلیق کوئی کر ہی نہیں سکتا، جیسے چاند کوئی بنا نہیں سکتا، سورج جیسی چیز کوئی اور نہیں بنا سکتا، تو یہ سب کس کی تخلیق کردہ ہیں؟ سیاہی کے پردے اٹھانا، یعنی سیاہی کے پردے کس نے اٹھائے ہیں؟ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد ہے کہ رات کو کس نے اٹھا لیا، یعنی اس کے بعد خوبصورت دن کیسے چڑھا، کس نے کیا یہ سب کچھ؟ تو یہ سارا کچھ ہمارے خدا نے کیا ہے، یعنی ہمارے رب کا عطا کردہ ہے۔ بند نمبر 3 ہے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں حفیظ الرحمن غازی ہیں، تو وہ بڑے ہی استفہامیہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات کا نظام ہے وہ کس نے بنایا ہے، یعنی فلک پر، آسمان پر ستارے کس نے سجائے ہیں جو شام کے وقت ہمارے دل کو، رات کے وقت ہمارے دل کو خوش کرتے ہیں، ہمارے دل کو لبھاتے ہیں۔ تو پھر وہ خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے خدا نے بنایا ہے، ہمارے رب نے بنایا ہے۔ بند نمبر 4 ہے، بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یعنی شاعر پوچھ رہے ہیں یہ خوبصورت موسم اور ان موسموں سے لطف اٹھاتے یہ کوئل اور پی یعنی پپیہا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، یہ کس نے بنائے ہیں جو یہ موسم کو انجوائے کرتے ہیں، نغمے گاتے ہیں، ترانے گاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ خوبصورت چیزیں ہمارے رب نے تخلیق کی ہیں۔ اسی طرح بند نمبر 5 ہے، شاعر پوچھ رہے ہیں ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یعنی انسان جب بھوک کے عالم میں ہوتا ہے تو اسے کون رزق عطا کرتا ہے؟ وہ رب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ہراس یعنی خوف میں اور خطروں کے وقت کون ہمیں بچاتا ہے، کون ہماری مدد کرتا ہے؟ صرف وہ ایک رب ہے، وہی رب ہے جو ہمیں تمام نعمتیں عطا کرتا ہے اور وہی ہمیں بھوک اور خطروں کے وقت مدد دیتا ہے۔ تو یہ استفہامیہ انداز میں لکھی گئی نظم ہے جس میں شاعر نے خود ہی سوال کیا ہے اور خود ہی جواب دیا ہے۔ پھر شاعر بند نمبر 6 میں پوچھتے ہیں ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یعنی شاعر پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ ہمیں کس نے چلایا ہے، ہمیں سیدھا رستہ کس نے دکھایا، ہمیں مومن، ہمیں مسلمان کس نے بنایا؟ وہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز دی اور ہم بھٹکنے سے بچ گئے۔ وہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں روشنی دکھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس خوبصورت حمد کے شاعر حفیظ الرحمن غازی ہیں۔